प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपणक नामर प्रथम अक्षर हि, हु, हे, हु, ड, डि, डु, डे, डो रु आरंभ होउछि तेबे आपणकर कर्कट राशि अटे। नामर प्रथम अक्षर एही सबु मध्यरु कोनोसी हेउतिले सेही व्यक्तिर कर्कट राशि होइथाय। प्रिय दर्शक बंधु, आजिर एही भिडियो माध्यम आसंतु जानिबा कर्कट राशि जन्मित व्यक्ति मानकर 2025 मसीहा वार्षिक राशिफल कौन रही अछि। केते शुभ फल भोग करिवे, केते अशुभ फल भोग करिवे, अशुभ दोष पाई बा अशुभ ग्रह मानकर दृष्टि रु रक्षा पाइबा पाई कौन सब प्रतिकार करिवे, आसंतु जानिबा आजिर एही भिडियो माध्यम। प्रिय दर्शक बंधु, ओडिया पानिपोथी यूट्यूब परिवार तरफ आपण मानकु स्वागत जनाउछि मु पंडित जोगेश्वर दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। विलंब न करी आसंतु आरंभ करिबा। प्रिय दर्शक बंधु, आगामी 2025 मसीहा कर्कट राशि जन्मित व्यक्ति मानकर संपूर्ण वार्षिक राशिफल जानिबा। जेउ माने कर्कट राशि जन्म ग्रहण करिसंती बा जेउ मानकर कर्कट राशि अति सेही मानक पई जनवरी मास ठारू मई मास मध्यभाग पर्यंत ग्रह मानकर अशुभ स्थिति जोगु नाना प्रकार अशुभ फल भोग करिवे, किंतु बृहस्पति शुभ स्थिति रे थिबारु बा शुभ दृष्टि रे देखुथिबारु साधारण जीवन चर्यारे कोनोसी परिवर्तन बा असुविधा रहिबो नहीं। बृहस्पति को शुभ दृष्टि थिबारु आय भल रहिबो, व्यवसाय रे उन्नति करिवे, अर्थ प्राप्त हेबो, रोजगार वृद्धि पाइबो। जो माने व्यवसाय करुछंती व्यवसाय रे प्रचुर परिमाण रे लाभान्वित रहिबे। जो माने रियल एस्टेट बिजनेस करुछंती, जो माने स्टॉक मार्केट रे व्यवसाय करुछंती, जो माने सोना व्यवसाय करुछंती, जो माने रूपा व्यवसाय करुछंती, अलंकार देइछंती, सेही मानक पय बहुत शुभ रहुछि। यह सहित जो माने जमी बाड़ी संबंधित व्यवसाय करुछंती, जो माने नूतन घर करबा को चाहुछंती, जो माने घर संबंधित कोनोसी उपकरण किनिबा को चाहुछंती, सेही मानक पय बहुत सुंदर होछि। बृहस्पति शुभ दृष्टि रु बृहस्पति आशीर्वाद रु आपण बहुत सुख शांति जीवन अतिबाहित करिवे। पूर्वर लगी रहुतबा असुविधा गुड़िक दूर हेबो। विशेष भाव में अर्थ चिंता जहाँ लगी रहुतला ताहा दूर हेबो। अर्थ समस्या समाधान हेबो, रोजगार वृद्धि पाइबो, आय जेमिति वृद्धि पाइबो बा रोजगार जेमिति बढ़िबो सेमिति व्यय मध्य हेबो। तेणु व्यय प्रति सतर्क रहबा आवश्यक अटे। कर्कट राशि व्यक्ति मानक पय 2025 मसीहा मई मास पर्यंत बहुत भल समय चलुछि। जो मानक चाकरी हेबार थिला बा होई पारु नथिला से मानक चाकरी हेबार संभावना रहुछि। जो माने व्यवसाय करछंती व्यवसाय रु लाभान्वित रहिबे। जो मानक प्रमोशन रहि जाउथिला कोनोसी असुविधा पय ताहा मध्य सॉर्ट आउट हेबो। किंतु मई मास परे आपनक पय टिके अशुभ समय आरंभ होउछि, जहा फल व्यय वृद्धि हेबो, मानसिक दुश्चिंता देखा देबो, अशुभ ग्रहों को कुप्रभाव हेतु बारंबार स्वास्थ्यगत समस्या देखा देबो, विभिन्न प्रकार रोग उत्पन्न हेबो। पूर्वर यदि कोनोसी रोग थाई ताहा वृद्धि पाइबो, शारीरिक समस्या शारीरिक कष्ट भोग करिबो, पारिवारिक अशांति असंतोष लागि रहिबो। परिवार मध्य छोट छोट कथा को नहीं अनेक झमेला झांटी देखा देबो, मन मालिन्य देखा देबो, मतांतर देखा देबो, कलह सृष्टि हेबो। मई मास पर कर्म क्षेत्र में समस्या देखा देबो। स्थानांतरित जोग रहुछि। जो माने चाकरी करुछंती सेही मानक पय स्थानांतरित जोग रहुछि। जो माने व्यवसाय करछंती व्यवसाय रो मध्य कोनोसी परिवर्तन देखा देबो। पारिवारिक अशांति असंतोष देखा देबो, कलह देखा देबो। व्यवसाय रे आर्थिक क्षय क्षति सहिबा को पड़िबो। शिक्षा क्षेत्र रे असफलता देखा देबो, अधोगति देखा देबो। शुभ काम रे विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न उत्पन्न हेबो एवं आघात जनित पीड़ा मध्य भोग करिवार देखा जाउछि। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति माने मई मास पर जानवाहन प्रति सतर्क रुहंतु, अस्त्र शस्त्र प्रति सतर्क रुहंतु। आपनक पय आघात जनित कष्ट रहुछि। तेणु शरीर कोनोसी अंग प्रत्यंग रे आघात लागिबो, एक्सीडेंट हेबार संभावना रहुछि, दुर्घटना घटिबो, अस्त्र शस्त्र द्वारा
କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟ ହେବ, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରୁ ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ନିଜର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସରୁନାହିଁ ତେବେ ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହୁଥିବାରୁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେମାନଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ ବା ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହୁଅଛି ତେବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେତେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ମଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବକୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ, କୌଣସି ଦେବାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 2025 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଅଶୁଭ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ଯେଉଁ ସବୁ ଖରାପ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଅଛି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସେହି ସବୁର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସୋମବାର ଦିନ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନିଷ୍ଟ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ମସିହାର। ତେବେ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।